Okay, so kita continue chapter 1. Kita dah start hari tu kan. So kita dah tengok definition of economics, factors of production, kita ada 4, land, labor, capital, entrepreneur. And then kita dah tengok scope of economics, microeconomics and macroeconomics. And then kita juga dah belajar the basic economic concept. Right? Scarcity, choice and also opportunity cost. Right? So kalau kita masih ingat, scarcity itu adalah kekurangan. Ya, kekurangan di mana society face scarcity because of the unlimited wants. Yeah, unlimited wants that cannot be fulfilled by the limited resources. So because of that, society are facing with scarcity, and then they have to make choice, and because of that, opportunity cost will happens lah. Opportunity cost will occur. Right. So sekarang ni kita nak tengok macam mana nak explain basic economic concept menggunakan production possibilities curve, PPC. Okay. So apa itu production possibilities curve? Right. So it is a curve that shows various combinations of two goods which can be produced with existing resources and current level of technology within a specified time. So PPC ni adalah keluk lah ya, keluk curve that shows various combinations of two goods. Ya, keluk ni adalah menunjukkan dua jenis barang yang dihasilkan di dalam sesebuah negara menggunakan sumber yang ada dan juga teknologi yang ada. Okay, itu adalah PPC. So we have to we have to remember the assumptions before we go further. Okay, so apa assumptions of PPC? So kita kena assume only two goods are produced in a nation. Hanya dua jenis barang sahaja yang dihasilkan di dalam negara. Okay, kita assume saja dua barang. Sebenarnya in reality taklah kan. In reality, semua negara, setiap negara akan menghasilkan banyak barang dan juga perkhidmatan. Okay, tetapi untuk understanding purposes, kita hanya assume two goods produced in a nation. And then there is fixed level of technology, fixed and limited factors of production or resources, full level of employment. Kita assume dua barang saja dihasilkan di dalam negara, teknologi adalah tidak berubah, resources dan juga factors of production atau resources itu adalah fixed dan juga limited, dan full level of employment bermaksud kesemua resources digunakan sepenuhnya. Okay? Right. So kita nak tengok how the PPC is look like. So this is the PPC. Okay, production possibilities curve. So nampak warna biru ni, this is the curve lah keluk tu the curve. Okay, so this is North Korea that produces two products, defense goods and consumer goods. Okay, defense goods and consumer goods. So dua jenis barang sahaja. Okay, so macam mana kita analyse? Macam mana kita nak explain this PPC? Macam mana kita nak baca lah kan, nak explain this? Right, so nampak tak combination A, B, C, D, E, F? So this is the keluk tu, this is the combinations of production of goods. So let's say kita produce at point A. Point A ni bermaksud North Korea will use all the resources to produce 150 million defense goods and 0 consumer goods. So North Korea will use all the resources to produce 150 million defense goods and 0 consumer goods. Right? And then kalau point B ni, point B maksudnya apa? Contohnya 130 lah kita kata So defense goods 130. So North Korea use all the resources to produce 130 million defense goods and 10 million consumer goods. Point C apa? North Korea will use all the resources to produce 120 million defense goods and 20 million consumer goods. Point D, North Korea will use all the resources to produce 90 million defense goods and 30 million consumer goods. And carry on. So kalau F ni maksudnya apa? North Korea will use all the resources to produce 50 million consumer goods and 0 defense goods. Right.
So by looking at this, what we can conclude, yeah? So we can conclude that if North Korea produces more consumer goods, so they have to produce less defense goods. Betul tak? Kalau nak produce lebih banyak satu barang lagi dia tak boleh hasilkan sama banyak, dia kena kurangkan. Kenapa berlaku masalah ini? It happens because of scarcity, because of kekurangan tadi itulah. Ya, dia tak boleh produce 150 juta defense goods dan 50 juta consumer goods. Tak boleh sebab tak cukup resources. So because of scarcity, so to produce, contohnya daripada nak produce daripada A to C, dia nak produce 0 to 20 consumer goods, dia kena kurangkan berapa defense goods? 150 tolak 120, 30. Okay, so berlakulah di sini opportunity cost. So, okay, go to point D, nak tambah lagi 10 consumer goods kepada 30, so dia kena kurangkan lagi 30 defense goods. Right, so inilah maksudnya macam mana kita nak explain basic economic concept by using PPC. Right, so kalau kita nak tengok lebih detail macam ni. Right, so this is how the 3 basic economic concept can be explained in PPC. Okay, macam saya mention tadi, point A sampai F adalah most efficient point. Most efficient point. Kenapa? Because all resources are fully utilized. Semua resources digunakan sepenuhnya. Okay, so A to F is efficient. Sekiranya country ni nak produce point Z, boleh tak dia nak produce point Z? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, ya, tak boleh. Sebab apa tu? Sebab kurang resources, tak cukup resources. Sebab resources dah digunakan di sini untuk produce Z, dah tak ada resources, lack of resources or not enough resources. So kita kata point Z ni adalah unattainable point. Okay, so kita this represents scarcity. Yeah, scarcity. Right. Now, macam saya mention tadi, point A sampai F ni, point along the PPC. Point along the PPC ni adalah attainable and efficient. Sebab all resources are fully utilized. So point along PPC ni dipanggil sebagai choices, pilihan. Maksudnya suka hatilah negara ni nak produce A ke B ke C ke sampai F. Tak kisahlah mana-mana dia nak produce combination yang mana pun, dia pilihlah sahaja. Tak kisah janji point itu on the PPC. Kalau point on the PPC, efficient. Contohnya dia nak produce C. So kalau dia produce point C, maknanya 120 juta defense goods dan 20 juta consumer goods. Kalau point E, maknanya 60 juta defense goods, 40 million consumer goods. Itu maksudnya lah, ya, choices. Right, so kalau movement from one point to another point, dipanggil sebagai opportunity cost. So daripada A to B, B to C, C to D, D to E atau E to D, D to C. So itu dipanggil sebagai opportunity cost. Ya, maksudnya di sini, ya, to produce consumer goods, we have to sacrifice defense goods. To produce more defense goods, we have to sacrifice consumer goods. So opportunity cost, cost lepas. Okay, and point inside the PPC. So boleh tak kita nak produce point inside PPC, point Y? Boleh tak produce point Y? Boleh. Boleh. Kita boleh produce point Y. Maknanya point Y is attainable tapi inefficient. Dia boleh kita gunakan, kita boleh produce tapi dia tidak efficient. Sebab apa tak efficient? Sebab kita tak menggunakan resources itu sepenuhnya. Kita tidak menggunakan resources itu sepenuhnya. We are not fully utilize the resources. So, kita kata this is efficient, this is attainable but inefficient. Because of waste of resources. Kita dah membazirkan resources itu. Right? So, this is how we explain basic economic concept by using production possibilities curve. Okay? Semua? So far okay? Dem. Ya. Kalau yang kata inefficient tu, yang maksudnya dia buat yang lebih tu jadi apa? Dia Yang tak lebih? guna
Dia tak gunakan lah resources tu. Dia hanya gunakan sikit. Tapi maknanya bila dia gunakan sikit, dia akan produce sedikit lah. Macam Y kan. Y ni produce sedikit lah. Kan? Dia produce dekat sini. Sepatutnya dia boleh produce C. Kalau dia produce C, maknanya dia akan produce 120 defense goods dan juga 20 consumer goods. Tapi kalau dia produce Y, maknanya dia produce 120 defense goods tapi 10 million je consumer goods. Maknanya sepatutnya dia boleh produce banyak tapi dia produce sikit. So dia dah membazirkan resources tersebut. Rugi kepada negara dia lah. Boleh faham? Boleh. Alright. So kita go to the next slide. Okay, opportunity cost calculation. So kita nak tengok pada calculation pula lah. Ya, macam mana kita nak kira opportunity cost itu? Right, so this is the example. We have a combination of television and radio. Right, so tengok point A ni, combination A, 0 radio, 20 television. Combination B, 1 unit radio, 18 unit television. Point C, 2 radio, 15 television. Point D, 3 radio, 11 television. Point E, 4 radio, 6 television. And point F, 5 radio and 0 television. Okay, so sekiranya kita nak kira opportunity cost of producing radio ataupun opportunity cost of radio, maknanya kita produce lebih banyak radio dan kita akan lepaskan television. Okay, so daripada 0 ke 1 radio, berapa banyak yang kita kena kurangkan TV ni? 20 tolak 18, 2 TV. Tambah lagi 1 radio, kita kena lepaskan 18 minus 15, 3 TV. Tambah lagi 1 radio, kita kena lepaskan 15 minus 11, 4 TV. Tambah lagi 1, kita kurangkan 5 TV dan tambah lagi 1, 6 TV. Okay, so 2, 3, 4, 5, 6. So this is the opportunity cost. Inilah cara kita nak kira opportunity cost. Senang, tolak-tolak je. So ini kalau dalam total lah. Tapi kalau disuruh kira per unit, awak kena bahagi pula. Ya, yang mana tadi 2 tu tadi bahagi dengan berapa yang awak increase. So 2 bahagi 1. 3 bahagi 1. Berapa banyak awak increase tadi tu? 4 ya, bahagi 1. 5 divided by 1. 6 divided by 5. 6 divided by 1. Okay, kalau per unit kena bahagi. Tapi tengok soalan lah ya. Kalau soalan tanya per unit baru bahagi. Kalau dia tak tanya per unit, awak buat macam biasa sajalah, macam total sahaja. Tolakkan sahaja. Okay, boleh faham tak? Okay tak semua? Okay. Alright So this is simple calculation je. You all lagi lah dah buat macam-macam kan calculation yang lebih-lebih peningkan kepala kan, betul tak? Okay, so now saya nak you all cuba untuk lukis PPC. Ada graph paper tak? Tak ada. Okay, kalau tak ada graph paper tak apa, lukis atas kertas kosong saja. Tapi saya minta you all beli graph paper lah ya. Beli graph paper untuk kelas kita ni. Sebab kita memang perlukan graph paper untuk lukis banyak diagram. Ya. Right, so beli graph paper. Kalau tak ada hari ni tak apa, lukis atas kertas kosong saja. Okay, so saya nak you all lukis PPC ni. Right, so radio ni adalah yang kita nak increase kan. So radio akan berada di x-axis. X-axis ni kat sini lah. X-axis. Ya. Kat sini jadi radio. Dan y-axis ni adalah television. Ni. Ya. Yang mana kita nak increase tu berada di horizontal. Yang mana kita nak kurangkan itu berada di vertical. Okay. And then untuk radio skala dia senanglah. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi untuk television, awak perlu pilih skala. Janganlah buat 0, 6, 11, 15. Tak boleh. Awak pilih skala yang terdekat. So awak rasa apa? Nak guna 2 atau 3? Kalau 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kalau 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Boleh pilih mana-mana skala yang ikut awak. Okay, tapi pilih skala. Ya. Gunakan skala. Jangan gunakan information yang ni. Dia jadi salah keluk tu. Okay, so boleh? Saya bagi masa 5 minit untuk buat. Boleh, Madam. Alright.
Okay, saya dah share dalam WhatsApp group macam mana nak lukis bentuk bentuk keluk tu lah, bentuk PPC tu. Semua dapat dah ke dalam WhatsApp group? Dapat. Okay, so boleh compare ya, boleh compare PPC yang you all lukis dengan apa yang saya lukis tu lah. Right? So kalau kita lukis PPC, kita kena label. Kita label exist untuk television, kita label exist untuk radio, and then kita label dekat PPC tu A sampai F. Right? So this is how we draw the PPC. Right? Okay. So boleh tak kita continue? Boleh. Okay. Alright. So now kita nak continue dengan shape of PPC lah. Right. Basically there are 3 shapes of PPC. So kita ada concave, convex dan straight line atau linear. Ketiga-tiga PPC ni shape dia bergantung kepada types of opportunity cost. So basically kita ada 3 types of opportunity cost juga. Increasing opportunity cost, decreasing opportunity cost, constant opportunity cost. Sekiranya PPC itu concave, bermaksud dia punya opportunity cost adalah increasing. Maksud increasing apa? Maksudnya to produce more X, more Y will be sacrificed. Contohnya kalau kita nak produce 1X, 0 to 1X, ya, kita akan kurangkan Y berapa? 6 minus 5, 1Y. To produce another X, kita kena kurangkan berapa Y di sini? 5 tolak 3, 2Y. To produce another X, kita kena kurangkan berapa Y di sini? 3 tolak 0, 3. Jadi 1, 2, 3. Ya, opportunity cost dia increasing, so the PPC is concave. Right. Untuk convex pula, decreasing opportunity cost, ya, maksudnya bila dapat decreasing opportunity cost, PPC tu berbentuk convex. Ya, convex. Maksudnya to produce more X, less Y will be sacrificed. Ya, contohnya dari 0 ke 1X, berapa Y kita sacrifice? 6 minus 3, 3Y. Ya, to produce more X, 3 minus 1, 2Y. And to produce another X, kita akan kurangkan 1Y. So 3 to 1, ya, decreasing opportunity cost. Number dia menurun, jadi PPC is convex. Decreasing opportunity cost. And the last one is constant opportunity cost. Ya, linear ataupun straight line PPC. Ya, maknanya to produce more X, the same amount of Y will be sacrificed. Ya, tambah 1X, kita kurangkan, ya, berapa sini? 2Y. Tambah 1X, kita kurangkan 2Y. Tambah 1X, kita kurangkan 2Y. So 2Y, 2Y, 2Y. Ya, maksudnya constant opportunity cost, jadi PPC berbentuk straight line. So yang contoh awak buat tadi tu, awak dapat concave, betul tak? Yang awak lukis tadi. Ya, concave bermaksud increasing opportunity cost. Betul tak? Bila kita kira, nampak tak opportunity cost tu meningkat? Maknanya kalau kita lukis, shape dia mestilah concave. Alright? Okay. So now we move to the shift of PPC. Okay, PPC boleh shift lah. Dia boleh shift outwards ataupun inwards. Dia boleh shift keluar atau ke dalam. Shift outwards ni bermaksud increase in PPC. Shift inwards ni bermaksud decrease in PPC. Okay? Increase in PPC bermaksud negara itu mampu menghasilkan barang lebih banyak. Decrease in PPC bermaksud negara itu tidak mampu menghasilkan barang dengan banyak lah. Dia akan kurang menghasilkan barang. Jadi apakah faktor yang menyebabkan PPC to be shifted outwards or inwards? Okay, kita tengok dulu outwards lah. So apa faktor dia? Number 1, increase in technology. So bila technology increases, negara itu mampu untuk menghasilkan barang dengan lebih efisien. Ya, maknanya cost effective. Tak perlu guna banyak labor, menggunakan banyak teknologi, production akan menjadi lebih cepat. So the PPC will shift outwards. Increase in economic growth. Apabila negara itu mengalami economic progressing in economic, and then dia mencapai
ekonomi yang maju, ya. So bila ekonomi itu maju, the country can have more money, more budget to produce goods and services to develop the country. Jadi PPC will shift outwards. Increase in population. So when there are many people live in the country, there are more population in a country. So what will happen? There will be more people who are able to work. Ya, dia akan ramai orang untuk bekerja. Jadi the cost of labor are cheap. Ya, gaji pekerja tu murah lah. Modal orang kata modal insan kan, human capital. Dia punya human capital ni murah. Macam China banyak barang dapat dihasilkan sebab populasi dia ramai, ya, dan dia punya kos untuk membayar gaji kepada mereka juga murah. Begitu juga dengan India. So because of that, PPC will shift outwards. Atau kita boleh tambah juga increase in imported resources. So kalau kita import resources, kalau resources tak cukup dalam negara, kita import lah dari luar negara. So bila kita import, kita gunakan resources itu dan kita mampu menggunakan resources untuk menghasilkan lebih banyak barang perkhidmatan di dalam negara kita. So the PPC will shift outwards. Yeah. And the last one is cost of production. So let's say kalau cost menurun, the cost reduces. So the production will increase lah. Yeah, will increase. So the PPC will shift outwards. So those are among the factors of shift in the PPC. Yeah, shift outwards lah. So shift outwards macam mana? Macam ni. Daripada blue curve ini, ya, nampak tak blue curve ni? Dia shift outwards kepada yellow curve. Dia shift parallel. Maknanya negara ini akan produce lebih banyak defense goods dan lebih banyak consumer goods. Right? Okay, so now we look at shift inwards pula lah. Shift inwards ni apa? Decrease in PPC. So decrease in PPC ni berlaku because of what? Because of recession, decline in economic growth. Berlaku masalah kegawatan ekonomi. So when there is decrease in when there is recession, so berlakulah decline in economic growth. So negara tidak mampu untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan dengan banyak sebab akan berlaku masalah pengangguran, tak cukup duit untuk menghasilkan barang, untuk develop the country. So the PPC will shift inwards lah. And then natural disaster, berlaku masalah bencana alam, berlaku kemarau, berlaku tsunami, berlaku banjir, berlaku macam-macam masalah gempa bumi dan sebagainya. So bila berlaku natural disaster, it's hard for the country to produce goods and services because the country will must redevelop the area that affected by the natural disaster. So cost untuk develop balik negara agak besar, jadi dia tak mampu untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan dengan banyak. Jadi PPC shift inwards. Ataupun kita boleh kata decline in technology, kita kata increase in the cost ataupun decline in the imported resources juga boleh jadikan faktor PPC shift inwards. Okay, jadi shift inwards macam mana pula? Shift inwards bermaksud daripada blue curve ini, dia shift inwards kepada red curve. So maknanya the country produce less defense goods and less consumer goods. Right? Okay, so dia juga tak semestinya dia shift parallel, dia juga boleh shift kepada salah satu sahaja. Contohnya ya, nampak tak blue curve ni shift kepada yellow curve ni. Maknanya shift outwards towards defense goods sahaja. Okay, shift outwards towards defense goods sahaja. Ya, maknanya contohnya teknologi increase in defense goods sahaja. Jadi constant consumer goods tak berubah, defense goods sahaja shift in outwards, jadi defense goods sahaja boleh produce dengan banyak. Ataupun shift outwards towards consumer goods sahaja. Sebab teknologi meningkat untuk consumer goods. Jadi shift outward towards consumer goods, jadi constant di defense goods. Jadi kita produce lebih banyak consumer goods berbanding dengan defense goods. Okay, begitu juga dia boleh shift inwards kepada defense goods sahaja atau dia shift inwards kepada consumer goods sahaja. Ya, ada dua jenis lah, dua cara. Sama ada dia shift parallel atau dia shift towards one good. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Alright. Okay, good. Okay, now kita dah habis topik
subtopic PPC. So now we move to the new subtopic, which is 3 basic economic problems. Okay, so there are basically 3 basic economic problems. What to produce and by how much. Number 2, how to produce. Number 3, for whom to produce. So what to produce, refers to the type of product to produce. So basically soalan ni biasanya dijawab yang dihadapi oleh business person lah, those who engage in economic activities, right? So what type of good to be produced? So apa jenis barang nak dihasilkan? Biasanya kita akan buat keputusan berdasarkan availability of resources. Kita tahu resources yang ada banyak mana, limited, teknologi banyak mana, and then demand of the society tu apa? Apa demand of consumer nowadays? Okay, kalau nowadays maybe makanan kesihatan, mungkin demand sekarang ni adalah produk kecantikan. So mungkin kita boleh involve ataupun buka business yang macam tu. So what type of product to be produced tu depends on apa? Depends on the demand and depends on the resources. Sama juga, how much pun sama. How much adalah quantity of goods to be produced. So berapa jumlah yang kita nak produce tu depends on apa? Depends on demand and depends on the availability of resources. So kita akan try to use the resources efficiently to produce goods and services. Right? And then how to produce. How to produce refers to the technique or methods of production. Cara nak menghasilkan barang dan perkhidmatan yang kita dah pilih itu. Okay, so biasanya kita it involve limited resources and also technology. So yes, kita still melihat kepada availability of resources and we choose what type of or apa strategi untuk produce lah. Ya, kalau kita nak menggunakan lebih banyak labor, kita nak gunakan lebih banyak pekerja, kita kata labor intensive. Kalau kita nak guna lebih banyak machinery, kita katakan capital intensive. So kita boleh pilih lah mana satu yang akan mengurangkan cost dan memaksimumkan profit. Right? And the last one, for whom to produce. Untuk siapa kita hasilkan barang? To the group of people in the society who will buy the goods and services. And usually it depends on income level. Okay, let's say kalau kita nak buka kedai furniture, kita nak buka dekat Merbuk. Merbuk tu kawasan perkampungan. So kita kena jual furniture yang cheap dan low quality. Sebab apa kita tak boleh jual mahal? Sebab income group of people live in Merbuk is lower. Is maybe average ataupun lower. Kurang. Pendapatan mereka kecil. Tak boleh jual yang mahal-mahal. Kalau kita buka furniture shop kita itu di Sungai Petani, kawasan bandar, then we can sell high quality furniture ataupun expensive furniture. Sebab income group of people live in Sungai Petani somehow kita boleh kata on average and above lah, high income. Okay, so it depends on the income level, right? So these are the basic economic problems. Yeah, what to produce and by how much, how to produce and for whom to produce. So far okay? Okay. Alright. Okay, madam. So do you want break for 5 minutes? Sebelum we move to the next topic. Nak rehat tak? Boleh je. Boleh. Ya, rehat kejap ya. Okay. Okay.
Okay, so kita continue dengan 4 types of economic system. Right, so setiap negara di sini dia akan follow lah ya, salah satu economic system. Ya, kita ada 4 types of economic system. Capitalism, socialism, mixed economic system dan juga Islamic economic system. So, kita akan tengok semualah. Ya. So what is capitalism? So capitalism ini dipanggil juga sebagai free market economy ataupun kita kata sebagai laissez-faire. Laissez-faire ni bermaksud negara ini tidak mempunyai government intervention dah. So everything is based on semuanya private sector. Ya, private sector sahaja. Right. So the resources are owned by private sector, no government intervention. So any economic decision is made by sama ada individu pun is important. So semua barang price tag mesti ada harga sebab harga ditentukan oleh market by demand and supply. Right, so producer objective is to maximize profit and consumer objective is to maximize satisfaction. So apakah kelebihan? What are the advantages of capitalism? Kebaikan dia adalah freedom of choice. Maksudnya negara yang mengamalkan capitalism semua berlumba-lumba untuk menghasilkan macam-macam jenis barang, variety of goods and services to attract people, right? So bila dia menghasilkan banyak barang, so consumer have freedom of choice, macam-macam jenis barang yang kita boleh pilih. And then people have right to own wealth. Ya, kita boleh mendapatkan aset sendiri untuk mendapatkan harta sendiri. The harder people work, the more they receive. So usahalah dari dalam negara kapitalisme ni. Usaha banyak, usaha keras banyaklah kita dapat. Usaha sikitlah kita dapat. And then mobility of labour, maksudnya senang untuk dapatkan labour lah. Maksudnya mobility, pergerakan labour tu mudah. And competition leads to the production of quality goods. Ya, persaingan antara firm-firm ini akan menghasilkan quality product lah. Ya, right. Apa pula keburukan, disadvantages? Dia akan create wide disparity between rich and poor. Orang miskin dan orang kaya jurangnya adalah besar. Sebab tidak ada welfare of society welfare tu tidak dihiraukan. Misallocation of resources, kemungkinan berlaku masalah misallocate sumber. Human welfare is ignored, ya, sebab private sector ni memang mementingkan keuntungan sahaja, dia tidak mementingkan tentang ialah adanya semua perlu diberi oleh government. And then social cost and negative externalities. Social cost will be higher. Social cost ni melibatkan apa? Pencemaran, ya, kos-kos pencemaran, kos-kos pembersihan itulah. Maknanya bila negara itu hanya dikuasai oleh firm ataupun private sector, mereka memang mementingkan keuntungan. Jadi mereka tidak memikirkan sangat tentang environment, tentang alam sekitar. Jadi pencemaran tu mudah berlaku. Alright. Jadi how the economic system, what and how much to produce, how to produce and for whom to produce. What and how much to produce on the demand of society, demand of people, right? It is called as consumer sovereignty. How to produce? Of course, dia gunakan cheapest methods of production, and then dia akan cuba untuk maksimumkan profit. And for whom to produce? It is based on purchasing power, kuasa membeli. Yeah, higher income will get and lower income will because dia kepada kuasa membeli, right? So that is basically capitalism. And then socialism. Opposite of capitalism. Socialism ni kita panggil sebagai command economy ataupun central planning. So negara mana? Korea ataupun Cuba. Right, so karakteristik dia apa? So government makes all decision, government owns all resources and allocated through the central planning. It will according to the society to make any decision and society have no right to make any decision, and there will be distribution of income.
Ya, so apa kebaikan? Kebaikan pendapatan sebab semua diberi unemployment, pengangguran berkurang, kerajaan akan dapat pekerjaan, and then government will provide goods for the benefit of society, and inequality of income will be jurang perbezaan pendapatan tu dapat dikurangkan sebab kerajaan akan memastikan yang lebih kurang sama saja. Okay, apa the disadvantages? Advantages dia adalah consumer have no freedom of choice. Sebab semua barang yang dihasilkan, dia tidak ada private sector, dia tidak ada competition. Jadi barang yang dihasilkan itu tidak begitu menarik. Freedom of choice tu kurang. And then worker have no incentive to work hard because they receive almost equal income. Pendapatan antara satu orang dengan orang lain tu lebih kurang sama, jadi mereka tidak mempunyai motivation untuk bekerja dengan lebih keras lah. Absence of competition lead to the lower level of foreign direct investment. Jadi tidak ada competition, tidak ada penghasilan barang-barang yang menarik dan yang banyak. Jadi negara luar nak invest dalam negara itu pun macam tidak begitu menarik kan, macam North Korea kan, Korea Utara. Saya rasa tak banyak negara yang invest dalam negara North Korea. Sebabnya tidak ada penghasilan barang-barang yang menarik untuk digunakan. Banyak kepada military, banyak pada bom, atom, chemical sahaja. So negara mana yang nak beli benda-benda ni kan? So benda ni tidak digunakan sangat sekarang. Okay, and then technology inferior, teknologi itu berkurangan, price system does not operate sebab dia tidak ada market, dia tidak ada demand and supply, dia hanya bergantung kepada decision made by the government, right? So how this economic system solve the basic economic problems? How much to produce, what and how much, how to produce and for whom to produce, semua controlled by government through central planning. Government will make decision, methods of production by using cheapest method, and government will serve basic needs dulu, baru go to the luxury goods, right? So that is socialism. Okay, so what about the third economy system? We have mixed economy system. So mixed economy system adalah combination of capitalism dan juga socialism, right? So it is capitalism and socialism, which means kita ada private sector plus public sector. So negara mana yang mengamalkan mixed economy system? Macam Malaysia, Singapore, Britain, right? So resources are owned by both public and private sector. So kita boleh own the resources, public boleh own the resources. Government pun ada, private sector pun ada. So government will provide public goods and merit goods which will be provided by the private sector. Jadi maknanya public goods will be provided by government, private sector akan provide variety of goods and services. And individual and firm free to own wealth and need to pay tax. Kita, individual, firm, dia boleh nak kumpul harta, boleh nak cari harta sendiri, tetapi perlu membayar tax kepada government. And individual and firm also can make economic decision. Jadi decision will be made by individual, firm and government. So maknanya ekonomi akan menjadi lebih stable. Stable lah. So kebaikan kita sakit, kita tak berapa ada duit tu, kita boleh pergi hospital government. Kalau kita banyak duit, pergilah private hospital. Kalau those yang tak berapa biasa-biasa saja, boleh pergi kepada school government school. And then boleh kalau banyak duit sangat, boleh pada international school, boleh pergi private school. So kita banyak pilihan di dalam negara yang mengamalkan mixed economy system. Right? And then economy will be more stable, more organized. And then the gap between rich and poor will be narrowed down. Kenapa? Sebab government akan banyak bantu orang miskin, banyak berikan subsidi, banyak provide public goods kepada orang-orang miskin. Maknanya di dalam negara itu orang kaya selesa, orang miskin pun selesa juga. Kan macam kita kerajaan bantu dari segi dulu bagi bantuan BRIM. So sekarang kita ada bantuan prihatin dan sebagainya. Right? And then social cost will also be minimized. Pencemaran, masalah kepada alam sekitar ini dapat dikawal kerana government akan menggubal undang-undang. Firm yang membuat pencemaran perlu bayar tax, boleh disaman dan sebagainya.
Ada tak keburukan? Adalah, ya, disadvantage tu ada. Keburukan sebuah negara kita. Dominate itu. Bila yang kerajaan yang lah. So economic used to public goods and sector pula akan produce dia apa. Okay, teknik apa di personal government juga combat efficiency to produce di lama saya keluar. Okey, saya explain sampai mana tadi Terkeluar pula. Disadvantages of mixed economy system.
Okay. Right. So, okay, disadvantages of the mixed economic system. Okay, so macam saya kata tadi, disadvantages dia apa? Disadvantage dia adalah kalau negara itu terlampau di dominannya adalah government. Kalau dominan dia government, dia more kepada socialism lah. Jadi dia semua aktiviti government yang tentukan, jadi tidak ada juga kepada private sector lah. So berlaku masalah juga kepada negara yang walaupun mixed economic system tapi dia dominannya kepada government. Alright. Jadi how the system solve the basic economic problem? What and how much to produce? Yeah, depends on demand and supply. So public sector provide public good, private sector will provide variety of goods and services. How to produce? Gunakan cheapest method. And then government will enact law to combat inefficiency from negative externality. So government akan create undang-undang lah ya untuk control environment supaya untuk pelihara environment supaya tidak berlaku pencemaran yang berleluasa. And for whom to produce depends on the need of society and also income distribution. Right. So the last economic system adalah Islamic economic system. So Islamic economic system ini most comprehensive economic system lah. Sebab dia based on maqasid al-syariah. Dia based on Quran and Sunnah. So dalam Islamic economic system dia ada 5 basic philosophy. Ya, tauhid, rububiyah, tazkiyah, khalifah, ukhuwah. So what is tauhid? Tauhid believe that there is no God to be worshipped except Allah. Jadi kita kena tahu hubungan antara kita dan Allah, hablum minallah and hablum minanas, hubungan kita dan manusia lain. Rububiyah adalah kita believe, kita percaya that Allah is the creator and most powerful, Allah yang mencipta semuanya. Ya. And tazkiyah, purification of man's wealth. Maknanya kita dah bekerja, kita dah kumpul harta, jadi kita kena sucikan harta kita. So kita purify our wealth. Kita sucikan harta dengan membayar zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. And then khalifah ni kita adalah trustee. Kita adalah pemegang amanah. Ya, kita bukan owner. Kita hanya pemegang amanah. Ya, so we have to always be in servitude to Allah. And the last one is ukhuwah, concept of brotherhood, love and respect among each other. Right? So these are the 5 philosophy, basic philosophy in Islamic economic system. So how the Islamic economic system solve the basic economic problem? What and how much to produce? Through Syariah, Quran and Sunnah, and produce permissible good dan tidak produce haram goods lah. Production of goods according to the classification of goods in Islam, according to the hierarchy of need. Jadi classification of good in Islam ni nanti kita tengok chapter 2. Alright, so how to produce? Gunakan cheapest method, most efficient method. Permissible, kita avoid producing unpermissible goods. That will bring harm to the society and environment. And for whom to produce? Of course, dalam Islam kita kena produce barang-barang keperluan dulu. Dan untuk siapa? Untuk orang-orang miskin, untuk keseluruhan lah rakyat, untuk orang miskin terlebih dahulu, and tidak juga ignore the need of rich. So kita produce barang keperluan, baru pergi barang-barang yang kehendak. Okay? Right, so basically itu saja untuk economic system. Right, boleh faham? Boleh, madam. Okay, so start daripada basic economic problem sampai ke bawah tu memang banyak baca lah. Kena banyak baca. Baca sajalah. Untuk PPC ni baca juga tapi dia more kepada calculation, more kepada lukis diagram, lukis PPC. Okay, so nanti saya nak you all buat slide 17 ni. Okay, slide 17 ni, so you have to plot the PPC lah. So kita ada rise, ada width. So kena plot, lukis atas graph paper. So before awak lukis, selalunya saya suruh kira dulu opportunity cost. Better kira dulu opportunity cost. So opportunity cost of producing width. So awak produce width, berapa rise yang awak akan lepaskan. So bila awak dah tahu opportunity cost dia, baru awak tahu bentuk PPC tu concave, convex atau linear. And then lukis and then jawab soalan C dan D. Okay, boleh? Buat ni, kita akan discuss in the next class. Boleh, madam. Okay, madam.
Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada eh. Okay, so you future masalah lagi kan? Jadi sorry saya tak dapat nak set attendance. Jadi saya kena ambil dari sini saja. You all punya attendance. Sekejap saya nak kena snap. So you all semua dah ada dah textbook? Dah beli dah? Belum. Belum sampai. Belum, tak sampai lagi. Okay, sampai tak apa. Memang ambil masa sikit sebab textbook ni baru lagi. Ambil masa sikit tapi tak apa, kena siap-siap beli. Sebab slides yang saya bagi ni tidak begitu lengkap lah. So better macam economic system, economic problem. Better memang baca textbook lebih faham, insyaAllah. Ya? Yeah? So tak apa, ambil masa lama sikit pun sikit tak apa. Janji awak beli juga textbook tu untuk awak punya reference. Sebab apa yang kita belajar dalam kelas ni bukan 100% saya dapat cover. Sebab kita belajar ni macam limited time kan. Okay? Dan dalam textbook tu juga nanti ada latihan-latihan yang saya akan gunakan. Ya. So tak apa, ambil masa tak apa, janji awak beli. Okay. So tak ada ya? Kalau tak ada, thank you so much for your time today. See you again next session. InsyaAllah. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Okay, welcome. Okay. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay, welcome. Diamlah. Kau kuat dengan aku kuat.